अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, शहबाज गिल को इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत में पेश किया गया और उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। एक तो फैसल चौधरी ने जो कुछ कहा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जज के साथ क्या बातचीत हुई, शहबाज गिल का मजीद रिमांड भी लिया जा सकता है, 2 रोज़ा रिमांड, जिस्मानी रिमांड क्यों लिया गया, बहुत सारी बातें। एक तो हैरान कुन बात यही थी सुबह से कि किसी भी कोर्ट रिपोर्टर को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अदालत के हुक्म पर तमाम साफियों को बाहर रोक लिया और फिर फैसल चौधरी, जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, वो पेश हुए इस केस में। शहबाज गिल को भी प्रोड्यूस किया और शुरू में जब शहबाज गिल को एंटर कर रहे थे तो उनसे पूछा कि आपने जो बयान है वो अपनी ज़ाती हैसियत में दिया, आपने फौज को के अंदर बगावत पैदा करने का जो बयान है, तो उस पर उन्होंने कहा कि फौज जो है वो इदारे हमारी जान है। और उस पर शहबाज गिल ने कहा कि ये जो बयान मैंने दिया उस पे उन्होंने ये वजाहत करने की कोशिश की कि ये मैंने जो मीडिया सेल के लोग थे उनको मैं उनसे मुखातिब था। एक तो ये बात हुई और उसके बाद बज़ाहिर शहबाज गिल बहुत डाउन लग रहे थे, जिस तरह से वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होते हैं, आपको नज़र आते हैं। अब वो चीज़ उनके अंदर बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। दूसरी जो चीज़ हैरान कुन थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ये थी कि तहरीक इंसाफ की पार्टी क़यादत में से कुछ लोग वहाँ ज़रूर होंगे। चूँकि हम पिछले कुछ केसेस को अगर हम रिपोर्ट करके आपको बताएं तो उसमें जब साफ़ियों के ऊपर केसेस बने थे तो तकरीबन ये सब लोग अदालत पहुंचे थे। उसमें मुराद सईद अदालत पहुंचे थे, असद उमर भी अदालत पहुंच रहे थे, शीरी मज़ारी साहिबा अदालत पहुंची थी। तो ये तो तहरीक इंसाफ के अपने लीडर थे, लेकिन इनके साथ उस तरह से वो यकजहती तहरीक इंसाफ की क़यादत की नज़र नहीं आई। कुछ अरकान वहाँ ज़रूर थे, उन्होंने फ़ौज के हक़ में वहाँ नारे भी लगाए, लेकिन उसके बाद जब उनको अंदर लेके जाया गया तो साफ़ियों को रोक लिया। पुलिस ने इस्तदा की कि शहबाज गिल का 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इस पे फैसल चौधरी ने उनकी मुखालफत की कि ये एक सियासी मुकदमा है, 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड नहीं बनता। लेकिन उस पर जो एडवोकेट थे इस्लामाबाद के, उन्होंने एडवोकेट जनरल, उन्होंने बहुत सख्त दलाइल दी। उन्होंने कहा कि फवाद, ये जो शहबाज गिल है इनके ऊपर तकरीबन जो दफात लगी हुई है वो 10 से ज़ायद है। इन्होंने फ़ौज के अंदर बगावत पर उकसाने के लिए एक पूरे का पूरा लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा और उसके बाद जो इनको गिरफ्तार किया गया। तो पहले उन्होंने ये भी इस्तदा की कि इनको ऑब्जेक्ट किया गया था, हमारी दरख्वास्त जो है वो कोई नहीं ले रहा। फैसल चौधरी ने यह भी गिला किया कि हम दरख्वास्तें लेकर फिर रहे, हमें रात से नहीं मालूम कि इनको कहाँ रखा गया, अभी इनको सुबह प्रोड्यूस किया गया। तो हमारी इस्तदा है कि हमारी भी जो दरख्वास्तें वो बनी गाला जो थाना है उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पे जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने मजीद ये भी इस्तदा की कि एक तो हमें फवाद चौधरी से शहबाज गिल से जो फ़ोन है उनका वो दरकार है और उसके साथ साथ जो उनका स्क्रिप्ट है वो भी हमें चाहिए, जिस स्क्रिप्ट को देखकर उन्होंने ये सारी गुफ्तगू जो है वो की हुई है। बकौल फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी, फवाद चौधरी के जिस्म पर खून के धब्बे लगे हुए हैं, उनको टार्चर किया गया है, लिहाजा ये सियासी मुकदमा है, उनको इस में जुडिशल रिमांड पर भेजा जाए, ना कि जिस्मानी रिमांड पर। लेकिन उसके बाद जो है वो फैसला महफूज हुआ और तकरीबन आधे घंटे बाद जो जज साहब है उन्होंने फैसला सुनाया कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर शहबाज गिल को हवाले किया जाता है पुलिस के। एक तो उन्होंने ये भी इस्तदा की पुलिस ने कि हमें जिस्मानी रिमांड चाहिए कि शहबाज गिल का जो मोबाइल है वो हमें मतलूब है, इसके साथ साथ कुछ मजीद तफ्तीश करनी है। तो जज साहब ने जब ये हुक्म दिया तो तफ्तीशी अफसर ने ही उन तमाम चीज़ों को तफ्तीश का हिस्सा बनाया। एक तो उनका मोबाइल फ़ोन, दूसरा वो जो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा है देख के बकौल तफ्तीशी अफसर, उसको भी डिमांड किया। और इसके साथ साथ ये भी हुक्म दिया गया कि जो वीडियो शहबाज गिल की सर्कुलेट कर रही है उसका फॉरेंसिक करवाया जाए कि क्या ये वाकई ही उनकी आवाज़ है। तो जहाँ तक फॉरेंसिक का ताल्लुक है तो मुझे ये लगता है कि ये मामला थोड़ा लंबा अब चलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जब जो उस्मान मिर्ज़ा केस में भी फॉरेंसिक हुआ था तो वो जो डेटा है वो लिया जाता है और फिर उसको फॉरेंसिक करने के लिए एक लेबॉर्ट्री है वो लाहौर के अंदर है, उसमें भेजा जाता है, उसमें टाइम लग जाता है। और बिल्कुल यही केस जो फॉरेंसिक वाला मामला है नूर मुकद्दम में भी हुआ था। नूर मुकद्दम के कत्ल में भी ज़ाहिर जाफर की जो वीडियोज़ आई थी उनका फॉरेंसिक हुआ था और उसको भी लाहौर भेजा था, उसमें भी टाइम लग सकता है। तो अब ये जो 2 दिन का रिमांड है
آگے جا کر یہ لگتا ہے کہ یہ بہت طویل ہو جائے گا. اس میں مجھے لگتا ہے کہ مزید جو شہباز گل ہیں ان کو اس سارے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. ایک تو یہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ جو شہباز گل ہیں انہوں نے کچھ ایسے انکشافات کیے ہیں کہ ان کی بدولت ہی جو ARY کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی اٹھایا گیا ہے. اب یہ کتنی کوآرڈینیٹڈ کیمپین ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے، ظاہر ہے یہ جب تفتیش ہوگی تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن جو سب سے زیادہ جس چیز کو نوٹس کیا گیا وہاں صحافیوں کی جانب سے وہ یہی تھا کہ تحریک انصاف کو جو ایک سٹانس لینا چاہیے تھا ایگریسو قسم کا، یا تحریک انصاف کو یہ پہلی باضابطہ گرفتاری ہے تحریک انصاف کی کسی اس طرح کی قیادت کی. تو لوگ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ اس سے پہلے چونکہ شیریں مزاری جب گرفتار ہوئی تھی تو بہت زیادہ ایک بھونچال آیا تھا اور یہ سب لوگ انہوں نے پریس کانفرنسیں کی تھی اور بہت زیادہ شور مچایا تھا، ہائی کورٹ گئے تھے. لیکن اب وہ چیز نظر نہیں آ رہی، وہ سٹانس تحریک انصاف کا اس میں نظر نہیں آ رہا. جو صحافی ہیں وہ بھی یہی اس چیز کے اوپر تقریباً متفق نظر آئے کہ لگتا ہی ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے آپ کو اس کیس سے ڈسٹنٹ کر دیا ہے. ایز فار ایز جو شہباز گل کا یہ بیان جو انہوں نے دیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے جو سینئر ہیں ان کی بات کو نہ مانیں، اور کچھ لوگ اس کے ساتھ ساتھ بالکل نواز شریف کا بھی اسی پیٹرن کا جو بیان ہے اس کو بھی ٹویٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو نون لیگ کی قیادت کی جانب سے ماضی میں فوج کے اوپر حملے کیے گئے ہیں ان کو بھی لنک کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو تحریک انصاف کی جانب سے ایک جارحانہ قسم کا موقف جس کو بہت زیادہ ان کا کارکن ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ زیادہ چیز نظر نہیں آئی. اور یہ بھی وہاں لوگ باتیں سنے گئے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو تحریک انصاف کے ہی لوگ ہیں جو ان کے کارکن تھے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شہباز گل ہیں ان کو گرفتار ہونا چاہیے تھا، انہوں نے پاکستان کا جو کلچر ہے اس کو برباد کر دیا ہے، یہ ان کو سبق سکھانے کے لیے یہ ضروری تھا. تو اب یہ جو جہاں تک یہ تفریق نظر آتی ہے تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ تحریک انصاف اس بیان کو آن نہیں کر رہی ہے، اس کو ڈس آن کر رہی ہے. بالکل اسی طرح جیسے ARY نے بھی اس سے اظہار لا تعلقی کر دیا، اب تحریک انصاف کی جانب سے بھی اس معاملے میں اتنا پیسو ہونا، وہ پرو ایکٹیو اپروچ ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ ہائی کورٹ جایا جاتا ہے یا اس طرح سے رات کو ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی جاتی کہ یہ شہباز گل کو اغوا کیا گیا ہے جس طرح کا شروع میں ایک موقف لیا گیا تھا. لیکن اس حد تک تو وہ نظر نہیں آتی. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید پنجاب کے اندر اب اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا، لیکن وہاں سے بھی کوئی اتنی پازیٹیو خبریں نہیں ہیں. پرویز الہی کے بقول وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انتقام کے اوپر یقین نہیں رکھتے، ہم اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، ہم اپنا کام کریں گے. یہ بہت ساری خبریں بہت شاکنگ ہیں، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو ARY کے جو سینئر لوگ ہیں خاور گمان، ارشد شریف، یہ بھی جو ہے وہ بالکل ڈسٹنٹ ہو گئے. میں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.